Trouver à Jésus l'ami qui est toute chose pour moi, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. La brillante étoile du matin, l'église de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. J'ai trouvé à Jésus l'ami qui est toute chose pour moi, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée, et à lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appris dans les tourments, il m'évite lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000. Tukae, kamata nafasi yako. Kamata Biblia mara moja kwa haraka. Tunakuwa na kitabu ambamo ndani yake tunakuwa na somo yetu ya siku ya leo. Yohane sura yake ni ya 15. Andiko la kwanza mpaka la 8. Wangapi walikuja na Biblia zao? Asante, Mungu awabariki. Wangapi waliongeza nafasi ya kuandika? Na nyinyi Mungu awabariki. Yohane sura 15 mstari wa kwanza na kuendelea. Yohane, somo yetu ya jioni ya leo. Somo yetu ya jioni ya leo inapatikana katika kitabu ya Yohane sura yake ni ya 15. Kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 8. Jean chapitre 15 premier verset jusqu'au 8e. Mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ni mlimaji. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda analiondoa, na kila tawi linalozaa analisafisha lizae matunda zaidi.
ninyi mumekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno ambalo niliwaambia ninyi. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Narejea shairi la 4. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Sawa sawa tawi lisiloweza kuzaa matunda peke yake kama halikai ndani ya mzabibu, hivi hamuwezi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi matawi. Mwenye kukaa ndani yangu na mimi ndani yake, huyu anazaa sana, kwa sababu pasipo mimi hamuwezi kufanya neno. Mtu asipokaa ndani yangu, anatupwa nje kama tawi. Na anafanya nini? Anakauka. Na watu wanayakusanya na kuyatupa wapi? Kwa moto ya kuteketea. Shairi la 7. Kama mkikaa ndani yangu na maneno yangu yanakaa ndani yenu, mtaomba neno gani mnalotaka na mtafanyiziwa. Mtaomba neno gani mnalotaka na mtafanyiziwa. Andiko la 8 na la mwisho. Kwa hivi Baba yangu anatukuzwa, mzae matunda mengi na mtakuwa wanafunzi wangu. Hilo ndilo neno la Bwana. Baba Mungu Mwenyezi, tunakuomba tena kwa saa hizi kwa ajili ya kutubarikia maneno haya, maana maneno yako yana uzima, maneno yako ni kweli, maneno yako yanasafisha, maneno yako yanaponya. Kama vile neno lako linasema, ukatuma neno lako na neno lako likawaponya. Kwa hivi kwa saa hizi wakati ambao vijana wasichana wamekusanyika hapa kwa ajili ya kutusikiliza, na wote ambao wanatusikiliza na kututazama kwa mitandao, kwa nyakati ambazo wanasikia mahubiri haya, maombi yangu Roho Mtakatifu, wewe ambaye unajua kupenyeza maneno yako katika mioyo yetu, weza kuwabariki wale ambao wanatusikiliza hapa na wale ambao wanatusikiliza nyumbani. Haijalishi nafasi ambako anatusikiliza, akiwa roho wa kuleta uzima, roho wa mafunuo, roho wa kufunulia watu kweli yako. Tunakuomba kwa saa hizi kwa ajili ya kuweza kufunua ile ambayo unataka kanisa lako liweze likafunuliwa siku ya leo. Ulibariki katika jina la Yesu Kristo, na sote tuseme amen. Ninapenda useme kwa sauti amen. Tunakuwa na mkutano wetu ambao tulikuwa tumewanja tangia mwanzo wa mwezi huu, ambao somo yetu kubwa inasema, muweze kusema Esi Kristo eta vous. Na kama Kristo ni ndani yenu, na kama Kristo ni ndani yako kwa kipekee, ni mambo yale ambayo tuko naenda kutatua moja kwa moja na kuweza kupata mafunuo. Kama Kristo akikaa ndani yako, kitu gani kinaweza kutokea? Vitu gani vitaweza kukaa? Siku iliyopita niliweza kuzungumzia juu ya baraka 7 ambazo zinakaa ndani ya Yesu. Wakati Mungu alipotuma Yesu hapa katika dunia, aliweza kuweka utajiri wake wa kimungu, na tuliweza kusoma katika kitabu ya Waefeso ambayo inasema, barikiwe Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alitubariki na baraka zote za roho katika pahali pa mbingu ndani ya Kristo. Na tuliweza kuenda kutosha pale baraka 7 za kiroho ambazo Mungu aliweza kufunua ndani ya Yesu Kristo, na muna jinsi Paulo alivyofunuliwa katika Waefeso hii. Lakini siku ya leo hatutakuwa mahali pale. Leo tunakuwa katika hii habari njema ya Yohane, ambayo ni maneno ya Yesu Kristo wakati alipokuwa kwenye shamba la mzabibu. Wakati alipofika kwenye shamba la mzabibu, na mahali pale akapata
wanafunzi wake, akakamata shamba kuwa materiel didactique. Haleluya! Kwa hivi somo yetu ya jioni ya leo inasema mtu asipokaa ndani ya Yesu, mtu asipokaa ndani ya Yesu hawezi toa matunda ambayo Mungu anangosha kwake. Mtu asipokaa ndani, kama mtu haiko ndani ya Yesu Kristo, hawezi toa matunda ambayo Mungu anangosha kwake. Maana yake mtu asipokuwa ndani ya Yesu Kristo, mtu akiwa nje, yale ambayo Mungu anangojea kwa maisha yake hayawezi kuyatoa, hawezi yapata, kwa sababu anakuwa nje. Kwa hivyo Yesu wakati alipokuwa katika shamba hili za mzabibu, anakuwa na wanafunzi wake, anawafundisha kwa mfano. Yesu ni mwalimu mzuri ambaye kulikuwa na kwa wakati nyingine alikuwa anafundisha wanafunzi, anafundisha kundi, analeta parabole, mfano ambayo haitaeleweka, na wakati anatoka kwenye wanafunzi, kwenye watu wote, sasa anaenda funulia wanafunzi. Lakini hapa mara hiyo haiko maneno ya fumbo. Yesu anakuwa kwenye shamba, na wakati anapokuwa kwenye shamba anawaambia, anabadilisha yale ambayo yanakuwa kwenye shamba. Maana katika lile shamba ilikuwa shamba, inaonekana kama ilikuwa shamba la mizabibu, kwa sababu tangamano ya maandiko haya yanasema saa walipokwenda shambani, mzabibu na matawi. Kwa hivyo Yesu anabadilisha yale ambayo yalikuwa kwenye shamba. Sasa anasema mwache kutazama ile mizabibu ambayo inakuwa kwenye shamba, ni mimi ndiye ninayekuwa mzabibu wa namna gani? Mzabibu wa kweli, na Baba yangu ni mlimaji. Maana yake Yesu anasema mie ninakuwa mumea, na agronome yule ambaye analima shamba ni Baba yangu. Kwa hivyo anasema na kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda analiondoa. Yesu anajifanya kuwa mzabibu, kuwa mti kabambi ambayo inakuwa kwenye ile shamba, na ile shamba ile ya mzabibu inakuwa na matawi. Maana yake wanafunzi wanakuwa atashe, wanashikiliwa kwa ile mzabibu wa kweli ambayo ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivi Yesu Kristo anakuwa shina, anakuwa mizizi. Nilisema Jésus Christ est la tige et la racine pivotante dans le jardin de Dieu. Kwa hivi wakati Yesu anasema mimi niko mzabibu, maana yake nimepandiwa na Baba Mungu. Kila sasa wakati ninapokomaa ninatoa matawi, na yale matawi ambayo yanakuwa juu yangu lazima yaweze kutoa matunda, na yakitoa matunda Mungu anayasafisha. Lakini asipotoa matunda anaiondoa na kuikata. Nilitaka nikupatia ufunuo moja ya kwamba katika Agano la Kale ambayo iliweza kushikamatwa kama mzabibu ilikuwa Israeli. Israeli wakati ilipotoka katika utumwa, Mungu akasema ni katika Zaburi 80 ambako Mungu anasema Israeli ni mzabibu. Sasa sikia, manabii waliweza kuzungumzia ile Israeli, wakina Hosea waliweza kuzungumzia Israeli kama mzabibu, hata wakina Ezekieli, manabii wa Agano la Kale waliweza kuzungumzia Israeli kuwa kama mzabibu. Lakini Israeli wakati ilipotoka katika utumwa wa Farao, wakati yenyewe ni mzabibu, Mungu alipongoshelelea kwa ile mti ya mzabibu oko matunda ya mizabibu, Biblia inasema Mungu hakupata juu yake matunda, ikatoa matunda ingine tofauti na matunda ya mizabibu. Biblia inasema ikatoa matunda ya miti ya mashamba ya mpori, wapate matunda ya mizabibu ambayo inaweza kuliwa, tuseme kwa lugha yetu ya hapa Butembo, maana yake kuliko mangolele mizabibu kisha kukakuya shondonda. Mnajua shondonda? Ndio. Matunda ambayo hayawezi kukuliwa. Kwa hivyo Yesu anasema mimi sasa ninakuwa
Israeli ikaabudu miungu, Israeli ikakuwa mbali na Mungu, ikachangamana na matendo ya mataifa kwa sababu ya kuabudu sanamu. Sasa Mungu akaona kwamba sisi ambao hatukukua kwa ile matawi ya mizabibu, kwa sababu sisi mataifa tulikuwa tuko mbali na Mungu. Kwanza tulikuwa hatuna Mungu duniani, hatuna ahadi, tunakataliwa. Pastor Peter alikuwa anasema tulikuwa vigoi, tulikuwa goi, watu wasiotahiriwa, watu ambao wako mbali na Mungu. Ninakumbuka na mkutano mmoja tulifanya hapa na Injilisti Salomon alituambia kwamba tulikuwa sawa Misri baba, tulikuwa hekutu. Mnakumbuka? Ndio. Sasa wakati ile mzabibu ilitokesha matunda ambayo Mungu hakukuwa na ngoshelea kwake, ikatokesha ingine matunda. Sasa Mungu alipenda kutukusanya katika mzabibu moja, akaleta Yesu Kristo ambaye anasema mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ni mlimaji. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda analiondoa, na kila tawi linalozaa analisafisha lizae matunda zaidi. Mtaweza kuniswali na kusema, je, inawezekana tawi ambalo linakuwa juu ya Yesu Kristo lishindwe kuzaa matunda? Amen. Amina. Hapa elewa vizuri, wakati yenyewe tunakuwa katika kanisa, tunakuwa katika dunia, hapa inakuwa tawi ambazo zinakuwa tawi zenye hazikamate kwa maji, yenyewe inakuwa katika muti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuwa Wakristo wa jina ambao wanajidai na kusema na sisi tuko kukristo, na sisi tuko atashe kukristo. Wale ambao wanakuwa Wakristo wa jina, hata kama wanakuwa katikati ya kundi la Wakristo, hawawezi kuzaa matunda. Maana matunda inatokeaka kwa tawi lililo kwa shina. Sijui unanielewa? Kama shina ni ya mzuri na matawi itakuwa ya mzuri. Maji ikikauka katika shina na majani nayo itafanya nini? Itakauka. Lakini asifiwe Mungu, kwa sababu Yesu Kristo hawezi kauka. Kila shina ambalo linakuwa juu yake, ukikuwa atashe kwa kinande iba kubandika, unabandikiwa pale maji ile save yenye inakuwa ndani ya mzabibu, na wewe itaweza kufika ndani yako. Kwa sababu mzee alikuwa anasema hivi, maji yenyewe inakuwa mu majani ya migomba. Mnaitaka nini majani ya migomba? Hii majani ya migomba. Okay. Maji yenyewe inakuwaka kule mwa ile majani, mwa ile makoma. Inatokaka wapi? Inatokaka mube segea. Mwa ile mgomba, ile tije njoo yenyewe inaenda patia na ile maji kule. Maji yenyewe iko kule yulu, inatokana na huku chini na katika mizizi. Kwa hivi mwelewa mzuri kwamba kila tawi yenye inaingia na inasema kwamba iko ku Yesu, ikikauka tutasema kwamba haikupata maji iliyo katika mzabibu, katika shina. Ninataka kutangazia jioni ya leo ya kwamba ukikauka, si kwamba Yesu njoo mwenyewe alikauka, wewe njoo mwenyewe haukubandikiwa kwa mzabibu ya kweli. Sema amen. Amen, amen. Kwa hivyo Yesu anasema kila tawi lisilozaa matunda Mungu analiondoa, lakini kila tawi linalozaa tena Mungu analisafisha zaidi kusudi lizae. Haleluya. Ni wale ambao wanazaa, ambao tena Mungu anatunza zaidi. Unajua kwamba mbuzi yako inakuzaliaka vitoto mbili, ile unaitunzaka tena zaidi kusudi tena iendelee kuzaa vitoto viwili. Na Mungu naye analeta mfano una kusema kila tawi ndani yangu ambalo linazaa tena nalisafisha zaidi kusudi lizae. Ninataka kuambia kwamba kila mtu ambaye anaambatana na Kristo, si kwamba Mungu anamwachiliaka, lakini anaendelea kumtunza kusudi tena azae zaidi. Haleluya. Tunakuta katika shairi la 3 Yesu anawaambia wanafunzi na kusema, ninyi mmekwisha kuwa
nini? Nililowaambia. Maana yake wale ambao wanakuwa na Yesu, lile ambao linawasafisha kusudi tena wazae zaidi ni neno la nani? Na Mungu. Ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia. Ninataka kuwatangazia kwamba kile ambacho kinatusafisha kwa macho ya Mungu ni neno la Mungu. Ukitaka kuwa safi na kusema ni kuwe safi mbele ya Mungu, ni kuwe safi mbele ya Yesu na nionake Mungu. Yesu anasema kile ambacho niliwaambia ni neno langu ambalo liliwasafisha. Nilifurahia tafsiri nyingine ya Kifaransa ambayo nilisoma usiku. Ilisema vous êtes déjà net. Kwanza tukimesema hili, vous êtes déjà net. Ninyi mmekwisha kukuwa net. Mswahili ni kusema nini? Mumeweza kula kukamilika. Wakati yenyewe unaendaka kwenye busheri, kwenye duka ya nyama, wakati yenyewe wanapima wanasema kilo inafanya nini? Iko. Hata kama haujue kilo, wewe mwenyewe ulienda nunua kale, wakati yenyewe wanasema kama hiyo neno kanaenea. Na kweli kama kilo iko nete, mumukono utaona gisi iko nini? Yesu anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno ambalo niliwaambia. Ninyi mmekwisha kukamilika. Wakristo ni watu wenye wanakamilika. Mungu wakati yeye anawatia kukilo, anasema hawa watu wiko nete kwa sababu ya neno nililofanya nini? Nililowaambia nini? Ninataka kutangazia kwamba hautawezeka kuwa safi kama haukusikia neno la Yesu. Amen. Pasipo kusikia neno la Yesu, neno la Yesu linasafisha. Na wakati alipokufa Yohana aliandika kwamba kulikuwa washuhuda, damu na maji ilifanya nini? Ilimwangika. Kwa hivyo utakuta katika Biblia wanakuambia neno linasafisha, maji yanasafisha. Maji katika Biblia ambayo ni picha ya neno. Ukiamini hii maneno ambayo tunasema, na Yesu ambaye aliambia wanafunzi yake akasema ile maneno niliyowaambia ndiyo iliwasafisha. Damu yake inatusafisha. Damu ya Yesu inatusafisha. Kwa hivyo anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia. Sasa tuangaliane na si. Ungelikuwa Yesu unasema umekwisha kuwa safi kwa sababu, tuangaliane kwanza. Mwambiane mwache kusikiana haya. Sasa mroho yako wakati nyewe wanasema wakikuambia mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia, eske roho yako nasema vile ndio niko? Eske moyo wako iko safi? Unaitwa kuwa safi jioni ya leo kwa sababu Yesu anagawa ile matawi ambayo itatupwa na wanafunzi. Anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia ninyi. Tusomea andiko la 4 sasa. Tusomea andiko la 4 mahali ambako tunafika. Soma kaka. Yohane 15 andiko la 4. 15 inasema hivi: kaeni ndani yangu, kaeni ndani yangu, na mimi ndani yenu, na mimi ndani yenu. Sawasawa tawi lisivyoweza kuzaa matunda peke yake. Achia pale. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Kama halikai ndani ya mzabibu, hivi mwenye kukaa ndani yangu na mimi ndani yake, huyu anazaa sana, kwa sababu pasipo mimi hamuwezi kufanya neno. Kusudi muweze mkazaa, munaitwa kukaa ndani yangu na mie ninakaa ndani yenu. Kwa sababu mkikuwa pembeni, mkikuwa mko detashe, ukikuwa pembeni ya Yesu hautazaa hata tunda moja kwa Mungu, kwa sababu uko peke yako. Lakini anasema tukae ndani yake. Kwa hivyo hata kama sisi mataifa hatukukua kama mzabibu sawa Israeli, Mungu alitumia teknike moja ya agronomi. Mulisomaka kwa masomo, wanakuambia ukitaka
muti ya mahembe na ya maavoka vikuwe pamoja, unakuyaka kata kumuti, unaenda tafuta na burjo, sawa, na ile burjo unaifungia pale. Hapa njoo wanavijua waseme inaotaka muti itaendelea hii yenyewe ulitia hapa kwa sababu ya maji ambayo inakuwa katika shina lingine, na ile muti itaendelea kutoa. Lakini hayo ni na ya Yesu. Hii ya agronomi, hayo kila muti inaendelea muasili yake. Kama ni asili ya hembe, ile itaendelea na hembe. Kama ni asili ya avocado, itatoa nini? Lakini sasa Yesu wakati alipotugrefia kwake, yeye alitupatia asili yake. Hatutakuwa muti yenye banakona. Nimekumbuka mudunia kuko watu moya wanawaitaka bashamua, tuseme shamua. Ni watu anakuwaka mtu mmoja anakuwaka na makichwa mbili. Hamia baona? Ndio. Wiko kwa wazungu anakomalaka na mmoja mlimpata kwenye mitandao, mtu mmoja alioa mshamua. Alors anakuwaka na roho mbili, ni anakuwa na miguru mbili, mkono moja iko kwa kichwa na ingine na maestoma. Inasemeka katika siasa kwamba wanakuwaka na maestoma mbili. Anaelezaka hamiaka waona ni watu biko mdunia. Lakini Mungu wakati alipotuokoa, yeye hakutufanya kuwa shamwa tukue na estoma nyingine na njasiba kuingine. Yeye alipenda tuweze kuwa mtawi lenye linakuwa juu yake. Haleluya. Hatutaendelea peke yetu. Kwa hivyo Yesu anasema mkikuwa peke yenu hamuwezi. Ninataka kuambia kwamba maisha matakatifu hayawezekanake mbele ya Yesu. Kutoa matunda ya Roho Mtakatifu haiwezi wezekana kama unakuwa nje ya Yesu. Ile ambayo inaachaka tunda la Roho Mtakatifu, ile wema, mapendo, haki itokee ndani ya mtu, ni kama aliingia ndani ya Yesu. Yesu wakati alipokufa pale Golgotha, kazi ambayo alifanya alipokufa kwa sababu ya makosa yetu, kazi ya msalaba ilikuwa nafagia kusudi Roho Mtakatifu akuje kaa katika maisha yetu. Kwa hivyo usipokubali Yesu, usipokaa ndani ya Yesu na Yesu ndani yako, wewe peke yake hauwezi. Ndio. Hakuna maisha matakatifu yenyewe inawezekana nje ya Yesu. Kama uko na kazana kwako, uko na kazana mudisipline yako, lakini haiko muwezo wa maji ya mti wa mzabibu wa kweli. Amen. Kila Ukristo, kila kukua mpole, unanyenyekea, hata unanyenyekea na uko nje ya Yesu, ile ni dini. Ninasema ni nini? Dini. Hata ukue bie, uko mtu mzuri na familia inasema kama ni nje ya Yesu, ile ni dini. Lakini ambayo inaweza kukuwezesha na kuweza kukubadilisha katika ukali wako. Yesu haijalishi hata siasa inasema namuna gani. Katika mitazamo ya watu wanazoeaga kusema watu wenye wafupi wanakuwaka komplike. Wangapi wamesikia lile neno? Waseme mitazamo ya watu nasema mtu mfupi anakuwaka nini? Ukifikia kupolise mfupi, rulaje mfupi, ukikatala kumulipa nazali yaka ni kwa sababu ya mfupi yake, unafanya nini? Ninataka kuambia Yesu kukaa ndani yako haijalishi na mitazamo ya watu. Hata na watu wafupi wakiingia ndani ya Yesu watakuwa transformed. Sema amen. Amen. Na kweli. Na kwa sababu ukwenda jiamini na ufupi ya mwenye alikupatia hapo ni Mungu. Useme mimi mnanionea sio niko mfupi. Sio kwanza hata tukukua nawaza na ufupi yako wewe unashetuma kukia tueforme, useme tunakonea jua huko munini. Jizarao. Watu hata wajali kuvyako, lakini wewe tu unafuata sema akose tu nijue ufupi yangu. Au tuju mlikuwa natembea useme Mungu na wekundu
yako. Na kama umechukia leo diprozo ilishaka kuya. Watu wanasikia kwamba Yohana iko na batiza. Watu wakakuya na kusema kusudi akose tupone hukumu inayokuja, kusudi tuponake moto, tuende kubatiziwa. Watu wakakuya wiko naenda kubatizwa, na mimi mnihandike na mimi nabatiziwa. Mara hiyo mwalimu mwenye anatia mwisho katikati ya Agano la Kale na Agano Jipya, profete mwenye anakuwa intermediaire, mara hiyo ni pastere mwenye na shangali yake alirudishaka watu na kusema, nani aliwaambia kwamba mkubatiza njoo mwenyewe mnaweza kuponea hukumu ya yenye itakuwa? Muende zala kwanza matunda ya toba na njoo mkuye batiziwa. Haleluya, amen, amen. Ninataka kuambia kwa neno hili kwamba haiko kwamba kuingia katika maji ya ubatizo ndipo utaweza kukua mtu mzuri, lakini ni kuingia ndani ya mzabibu wa kweli yenye taweza kukupatia matunda. Ukikimbia sawa gisi, sijue kama kwa kanisa lenu mtakuwa na ubatizo kwa mwezi gani. Nasema kose na mimi nibatiziwe, njoo ndakuwa kubatiziwa bila kutubu ni kunaje. Amen, amen. Kubatiziwa pasipo kutubu ni kutafuta nguo ya mpya. Nasema akose nini napenda tena nivae. Najua umemaliza masomo hukupataka mwenyewe na kutiako kurone. Jua na uya kwaka wa kwanza ulikia profite kurone. Amen. Amen. Mwende mkazala matunda ya toba. Tusome lile andiko, tulisome haraka. Lakini akiona wengi wa Wafarisayo na Wasadukayo wakikuja kwa ubatizo wake, aliwaambia, uzao wa nyoka, ni nani ambaye aliwaonya nini kukimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yanayofaa nini? Toba. Ni watu wenye walishakia kukatikisimo kuburomba na kusema tunakuya. Wasadukayo walishakuya, Wafarisayo walishakuya. Note bien. Na Yohana anajua kwamba mtu haokoke yake mumai ya nini? Ya Yordani. Anasema muende za matendo ya toba. Muanze onekana kwa mabadiliko. Sasa njoo mnaweza kuyabatiziwa. Ninataka kuambia kwamba usikuwe na kimbilia vitu ya kiroho, vitu ya utawa, kama hauyabatizwa, kama hauyatubu, hauyazaa matendo ya toba yenye nafaa mabadiliko, na kusema wewe mwenyewe ulikuwa mwenye dhambi, sasa umebadilishwa na unakuwa naanza imba, nimebadilishwa nifanane. Amen. Amen. Watu wenyewe wanabadilika ni wale ambao wanaitwa kubatizwa. Sasa baada ya mabadiliko, baada ya kutubu, maana kutubu ni kumgeukea Mungu na kusema ninatoka kwa mambo ambayo nilikuwa ndani yake. Ukienda onekana katika dhambi, ile ni alama wazi kwamba hakuna siku ulitubu. Maana kutubu ni kutoka kwa shetani, tunamgeukea Mungu aliye hai na wa kweli. Unatoka katika mwelekeo wa zamani, katika mwelekeo mbaya. Kwa hivyo Yesu anasema, kama msipokaa ndani yangu, dada zangu na kaka zangu, ninataka kuambia kwamba nje ya Yesu hauwezi zaa matunda kwa Bwana. Nje ya Yesu hakuna lolote, hata ukazane, hata uimbe, hata uombe. Zambi iko sawa mtu ambaye anawakisha nyumba. Ukiwakisha moto, hata ulishiwaka funga milango, moshi haikosake kwa kupita. Hata ulisema sawa zamani, wakati yenye batu na habaya kuwa na tabia ya kununua alimete, jua ile tabia iko naanza isha makaritie, watu waendake leta amomoto, amunini, amomoto. Watu na wanangalia kusema jua tunataka si wenye tulikulaka kumipole. Mbele mwende kwa masomo nasema bavaze wanafunzi wanataka kia tuita kusudi bakule kuugali yetu ya asubuhi. Tuwakishe moto, watu wasione kisi tumewakisha nini. Inakuwa tu naomena nao na kisi makoni zenu hazikauke. Bavaze wanaangalia, tuangalie kama pale chini habaya washa nini moto. Moshi inatokea. Ninataka kuambia kwamba dhambi iko
iko na uwezo kuliko teknike zenyewe unapitia na kusema kwamba utazifunga. Bwana Yesu asifiwe. Msalaba wa Yesu, msalaba unaitia pembeni, unakuja tena gisi ni sanamu ile ya kukifua. Unaweza ikunywa, unakunywa mandale na iko pale inabakia tu. Haitakupika likofi. Sawa ule Yesu. Mwingine walifanya kama mchezo yako mbele kwa hizi siku hakazunguruke tena. Ka Yesu mwenyewe torokaka msalaba. Juba tunabiko na kia mtangazia makosa yabo. Oh Yesu, tena nimefanya makosa, basi unurumia. Bangapi walishaka kaona. Yesu ingekuwa ule Yesu yeye alisotaka nilishaka wakofia mungali na kuya nisumbua. Kama ungali nafanya makosa Yesu anakunyamaza, alijua kwamba utafika hapa na kusema utakaa ndani. Kuko siku Yesu hata ule Yesu mmoja kona wa mwile filmu ana sote ule alikuwa padiri. Aseme akaenda Kirena kusema mara hiyo mwenyewe na kuwaka mwa ile sala ya maungamo ametukimbia hako. Ameshuka. Alisemaka nilishaka wakufia zamani. Mungali nakia nitangazia makosa yenu. Mateknike zote unaweza kuzifanya, unataka funika. Unaweza niambia wengine asubuhi na kusema kudanganya bapasteri ni aka siye bapasteri kuita mukristo. Unanizia tulibango nafuata kutia mo president wa diakoni, unanizia na mkoto. Yeye mwenyewe anajua magumu ya bapasteri, njoo ule president de la diakoni mwenyeko hatoki. Ile tu inaanza nifunga macho. Ukikuwa unaniletea na kwangu bongo nasema mtumishi kumbe anakuwa nakula bonga hapo kwake na matunda ulihubiri sana matunda njoo na mimi nasema asante mtoto ya Mungu. Mungu akubariki. Ni wewe uliyenifikiria kwamba sauti itafungana. Mungu mkumbuke. Unaweza funga wa pastor mu matunda lakini dhambi iko na uwezo kuliko zile mateknike zote. Amina. Mungu yeye hawezi mfunga. Dieu n'a jamais été corrompu. Mungu hawezi kula rushwa. Amen. Hakulake nini? Hakulake ndaze. Kwa hivyo ukifanya yale yote ya kufunika na wengine wanazania kwamba akose kusudi na mieni kwake bie, mara hiyo nishinde wa shirati, basi nikioa nipe Bwana sawa matikitoke zenye ziko unapita, nipe Bwana wa nini sawa zile matikitoke ataba na kupatia yeye. Kama huko mwenye zambi taturaka na huko na mbibi hapo. Sitoko naona matiki toke zenye Mungu natia kumatiki toke hiyo. Ataba na kupatia yeye wa kwenda Kambala na wa kwenda Shini. Zambi na turaka na wa kwenda wapi? Zambi haifungi wake mbabwana. Na wengine kama ni mama wanakuwa makanisa kama walishaka okoka sio walelungia kama zambi zitaturaka tu na walishaka olewa tu wanakuta noko na chama tu mtu anakumbuka kambi Mungu narujua bahoro ya balombake msamaye waziwazi kule mkachumba baba Mungu nitakase kwa damu yako anaimba na kanyimbo safi kwe unajua waprotestana wanaungamaka mumayele unawaza mimi niko naimba juba litakasiwaka zamani safi kwe unioshe katika damu nipate kuwa safi kabisa. Jambo wa mama ninabariki Mungu cha kwanza aliniokoaka na mule kutukana zambi napitaka na mwile maformule ya bamese ya kuanza kushukurani. Kwanza nini nashukuru Mungu kwanza? Cha kwanza cha kushukuria Yesu alinitakasaka kwa damu yake. Hata unakuwa na ile itamwonyaje kama hauko tawi juu ya Yesu itatura. Ambia mwenzako itatura. Itatura.
teknike zote kwa ajili ya kuzuia makosa. Ukitaka kusema akose nitafanya hivi, nitafanya hivi. Ninataka kuambia kwamba dawa ni kuenda kwa mzabibu wa nini? Wa kweli. Yesu anasema pasipo, kama msipokaa ndani yangu, kama hamupate self. Wakati yenyewe tunaokoka, tunaenda ndani ya Yesu, tunaenda kwa ile mzabibu. Maji iliyo ndani ya Yesu njoo yenyewe inakuwaka ndani yetu. Kwa hivyo tutaweza kuzaa matunda ya toba, tutaweza kuzaa matunda ya Roho Mtakatifu, kwa sababu yule ambaye tunakuwa juu yake yenye anatokeshaka, na zie njoo yenyewe tunafanyaka nini? Tunatokeshaka. Njoo maana mudada, kama huko mwenye dhambi unaweza fana 30 na huko vierge, lakini tukabuko mwenye dhambi kutakuwa tu siku moja. Chinishi na mimi ili somo ya Bosami, ili somo mwingine anataka nipatia jina la lezokoke. Anashindaka na dada duka yetu nyingine ya kola yolo, anafika alitana lezokoke, njoo ule lezokoke. Try unavichama na gisi zambi iko etanja kukunyorora, unanja kosekana kukisoma. Kuko ibada ya vijana na wamama, mwili na choka, basi mbona niende. Akumbe ni kwa sababu ya dhambi yenyewe ulishakafaa. Amen. Daudi alisema wakati yenyewe nilificha dhambi yangu, aseme mifupa yangu ilikuwa kanawaka kama sawa moto. Ninajua na saizi hapa mtu mwenyewe anajua kisa alifanya makosa. Mifupa yake mumaliza, acha kusema kotele hiyo, acha kusema kotele. Na wakati yenyewe tunabaitaka kuokoka, mbona niokoke nisiokoke. Yo, amalize, acha kutokaza. Yo, wanamulikia anasema amen. Siokoke tena leo. Zambi itakugonesha, itakugonjwesha, itakupatia na maesomni, unakuwa nakosa usingizi. Ijapokuwa si wengine tunafataka tu, unafika mkitanda, hakuna probleme na Mungu, hakuna probleme na watu, unalala. Lakini mwingine kwa kumbuka si Mungu, mwalimu akijuaka iyo roba kenda mwambia atenda sema kolota. Alors mtu anasemaka hapa, walisha mwambia nyie kutayataya watu, nani alikuambia? Walituambia. Amen. Haleluya. Amen. Pasipo Yesu hakuna kile ambacho unaweza kufanya. Mtu asipokaa ndani yangu atatupwa nje kama nini? Kama tawi, na anakauka, na watu wanayakusanya na kuyatupa kwa moto, yakateketea. Yesu analeta hukumu, anaonesha kwa watu wote ambao wanakatala kukaa kwake, kukua grefe kwa yeye, na kusema kama mtu asipokaa ndani yangu. Ile maakuni yenyewe naziangukiaka kumiti wakati ya upepo. Tunaitaka nini kwa Kenanda? Tunaitaka nini? Kama mtu asipokaa ndani yangu ni chinini? Nechi tora. Wote wenyewe abakacho omo makosa nevi tora. Hawana uzima ya mzabibu ya kweli. Kwa hivyo Yesu anasema kama mtu asipokaa ndani yangu ataweza kukatwa na kusanywa, na mahali ambako batamuleta nini? Kumoto. Batamuleta kumoto. Ninakumbuka shairi moja halikuwa katika matayarisho haya, lakini tulisome Samueli wa pili. Wasamueli ni wangapi humu? Wasamueli tujisome. No problem. Samueli wa pili. Samuel chapitre 23. Nitapenda nipate mwenyeko na français. Da gloria utanisomea mwa hiki farasa. Mais les méchants sont tous comme des épines. Les méchants sont tous comme de quoi? Des épines. Tuseme tena. Les méchants sont tous comme des épines. Endelea. Que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance. Et on le brûle, on fait sur place.
lakini mtu ambaye anawagusa sharti silaha yake iwe ya chuma na mti wa mkuki, nao watateketezwa pia kwa moto katika pahali pao. Sema amen. Waovu wote wako kama miba, kama miba. Waovu kazi yao ni kutesa watu, ni kulumiza roho za watu. Wote watakuwa kama miba, na ile miba inastahili inatupwa. Ukikuwa mwenye dhambi uko sawa miba, matokeo yako na kweli gisi unachaka wazazi yako wapate usingizi, uko miba. Ndio. Uko nini? Uko miba. Unaacha wazazi yako wapate usingizi, uko miba. Uko miba. Benye banatukosesha usingizi mpaka na vigalobi napikiwa. Sema waovu viko sawa nini? Sawa miba. Mafie unafikika kwenyu ku 21 mara hiyo na baba bakwizi masiku hawaingiake ku 21. Uko miba, uko nalumiza roho ya baba yako na ya mama yako. Na gisi hauna adabu, unaenda bambia basi na nyinyi mlikaka na mtembe yake. Waovu wako kama miba, bakiingia mudini yetu batabatobola tobola, viko kama miba. Sasa na wewe ukikuwa mwingine miba, sijue mtalumiza watu ngapi. Waovu wako kama miba. Sasa inasemekana haiwezekani kubakamata na mkono. Waovu ukisema utawafunga, ukiwapa na fimbo. Njoo kwenye wanafunzi wanasema mrefu wene dike poa. Na kweli hawabadilikake munini mfimbo. Inahitajika. Sasa Mungu anasema jua waovu viko sawa miba. Kuko wakati yenye kwa sababu watu waliwashindu wako, itahitaji kupatikana mwenyeko na silaha ya chuma abakamate. Leo tunaweza kushindwa wako, lakini kuko mwenye iko na silaha ya chuma mwenye atakukamataka sawa gisi polisi na kamataka mwenye aliiba mpantalo inakamata mpake na kufunyanga kama ulikuwa kana huya vala kujistoko ile siku bana kuvalisha jistoko. Waovu wako sawa miba. Bana tuibiaka roho inaluma kwa sababu ni nini? Miba. Anaiba bike yako. Siku moja balikuwa kanaiba bike zangu na niko mkati ile primaire. Mimi na njoo anaibaka bike zangu. Nilikuwa nasomea mabono pale mkianza na kuko peluzi. Hapo singalio. Sasa na mie siku moja nikasema na mie bashaka niiba kwa bike zangu. Njoo batakuwa kanaiba na mie leo ninaiba. Na ile siku nikaiba bike ya batu kwa sababu sio watoto wenyewe au tuko na kamorale kachihorobe. Bahati mubaya ile siku bakasema tuna kontrole hizi wa mabike. Tasio. Ilikuwa kamera yangu ya kwanza kuima kalamu. Niliendaka niasi kuimebaka jona nilishasikia nilienda kificha buima yake. Wanakuwa na kontrole. We aka haiko pole. Sema Mungu akose leo njoo na kontrole siku yenyewe niliiba. Na wewe kisi hauna na bahati na mzambi siku yenyewe utaibaka wewe njoo utapata kama kewene. Bwana Yesu asifiwe. Baovu viko sawa miba. Mie mwenyewe alibia lakini na mie pala wasifanyake nini na mwenyewe alibia na anasema mosho mwenyewe nilifulaka na mwenyewe bao mabiki yangu na mimi nikaiba kozake. Ona vole mostilo na mimi analisha akotobola leo. Kwa hivi kwa sababu kwenye zambi hakuna salama kwenye huko wanakuwa na contrôler. Ce n'est pas moi. Wewe fataka fungula na ce n'est pas moi. Mbio regardez kusudi vapite wasione kisi huko na tetemeka. Na mformation za watu ya kufanya utafiti kama kumekuwa shida kubana mwizi haiko saa mrefu. Bakikuya fanya angete banabangaliaka kuko benyewe alishaka soma namuna jinsi sura inajikomportaka. Mtu mwenye iko na probleme mkienda samba banangaliaka sura kama macho yako iko na kuwa na comportement namna gani. Ngozi yako ya musura kama wewe na mara mbona fataka nje zosemana hivi. Banafuata kuba
lishaonekana gisi tu mwenyali tu unaona ka tu bangete banakuwa banafika tu njoo polisi hapa bakufake haya tuko na bagalifu masoro. Shika vema, ambia mwenzako kuomba bila neno ni ufumu. Sie ba Kristo hatuombake na kuomba tu mara moja mnafika. Tunaombaka kulingana na mapenzi ya Mungu yenye neno lake inasema. Tunasema juu ya jambo hili neno la Mungu lilisemaka nini? Na mkikuwa naomba na hamuna maneno ya Mungu, mtaingia katika uchawi. Nenye natupatiaka nguvu hata Mungu kama hatujibie leo ni kwa sababu ya neno ya Mungu yenye niliwaambia juzi kama ni samedi yenye nasema il y a de l'espérance pour ton avenir. Wakati yenye Mungu anatuambia hivyo nasema hata akifanyike leo. Na unajiuliza akifanyike eske ninakaa katika maneno ya Mungu? Majibu kwa maombi inatokana, Yesu anatuambia pale, inatokana na kukaa ndani yake na kukaa katika neno lake. Maana yake kutii neno lake, kutendesha neno lake. Wakati unajua kwamba hapa ninaokoka na maneno uko na verse yenyewe uko nayo, nyinyi njoo benye na hamaki. Uniangalie je. Njole mumebana nyimbo. La 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 la. Na Jean 3:16 inasema nini? Tumjipie makofi na wewe. Bajene tuko na gumu moya. Nyimbo ya si partive texte tunaibanaka. Lakini nikisema tuanje mimi ni mzabibu wa kweli na baba yangu ni mlimaji. Watu watakuwa mimi ni mzaliwa wa kweli na baba yangu ni mnonaji. Lakini kukikuwa vitu vingine munabebana haraka moto anabana na chipoeme. Wow, sababu nyumba ilikuwa pa Dimash. Wow! Tenda ona kabisa. Wow! Mokerbala. Zile za kwa pocket. Mokerbala. Sabalase. Sarebala. Lakini ukimwambia Waroma wiki nasema nini? Waroma ni mtu ni Mungu ni nini? Ambia mwenzako neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Ninapenda Dimash. Alo wenyewe niko na mabiblia wazisome. Biblia. Tuwachapie mikono. Dimashe ninataka nione hapa kila mtu omwe kama taa hiko yako. Beba Biblia ya mama au ya mzee wa kanisa. Hata kama ni agayare na wewe uko fitiri mzee, utakuwa nayo msha jesimia ya ruje na wewe utakiango lishe beba hizi. Hapa tunaenda ku seminari. Nasema ucha kwa pastor. Tuko kwa pastor. Mkuye tunaenda kuambia kama Yesu ni ndani. Neno la Mungu kama haliko ndani yetu, kuomba tunashindwaka kuomba kwa sababu ya kukosa maneno ya Mungu. Wewe unajua tu maombi ya tunajua maombi ya Baba Mungu ulifanya mzuri kutupa chakula, ukibariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na kisi tunaomba kama Baba Mungu tupatie chakula, mafanya mzuri kutupatie chakula katika jina la Yesu Kristo. Akose tunaombaka na tulisha kufa njala. Ninakosaka jua nini maombi ya mbele ya chakula ndio vinakuwa speed. Baba Mungu tunakushukuru umefanya mzuri kuleta wageni upatie na manyama kupata kadri. Amen. Na bakositoma en français. Na maparesela tunafika kama Biblia ya français. Éternel Dieu, nous te disons merci, nous avons donné ce repas. On a déjà ça. Français. Ambia mwenzako mtu anaomba muluke nyana jua. Français ya mumafika. Français ya mafika. Aye kwa bibo tunakuyeba. Na wengine sema kama mchezo ndio wanazituma kasoleki. Tunashukuru Mungu. Mungu yeye
Mungu haiko hatuzidi yake. Note bien. Mungu hatuzidi yake jua tulifinyole. Ambia mwenzako, Mungu hatuzidi yake jua tulifinyole. Hata mchabibo atasikia, hata mkinani atasikia, hata mlingala atasikia. Haleluya! Biblia isemaka hatujue kuomba, lakini Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu yetu. Mwenye anadekodaka maombi yetu na kusema huyu mtu atare danga hivi, anataka sema Baba nipatie neno tena gwala. Ni Roho Mtakatifu anasema ile nyunaomba ni rafu 4 mara mwana idekode. Nasema Baba nipatie, nasema chile kiki na kustahili ni upako. Mara Roho anaenda kidekode. Haleluya. Nataka kuambia, lakini kama mtu akikaa ndani ya Yesu na maneno yake ndani yake, njoo utakuwa naomba kenye unataka. Haleluya. Neno ya Mungu inatusukumaka kuomba sawa sawa na mapenzi yake. Kila maombi yenye iko kinyume ya neno la Mungu inakuwaka haiko mu mapenzi ya Mungu, haiko mkutaka ya Mungu, haiko mu programe ya Mungu. Ombeni munalotaka na nyinyi mtafanyiziwa. Ninataka kuambia kaka zangu, sisi ambao tuko hapa, tuko naomba Mungu, tukikaa ndani ya Yesu Kristo na maneno yake inakaa ndani yetu. Mungu haiko engra, Mungu haiko muongo. Chote kenye tunamwombaka shaki samdi tutafanyiziwaka, maana ni neno la Bwana lenye linasema. Note bien, unité de mesure yetu haiko kwa wanadamu, ndio venye tunaendia kako. Unité de mesure yetu ni Yesu Kristo. Amina. Amen. Amen. Na Paulo alisema muniige mimi na muna jinsi ninavyofuata nani? Aha. Ala de la même manière que yeye anafuata Kristo, na vile njoo tufanye nini? Tumuige. Kwa hivyo ukikaa ndani ya Yesu na Yesu anakaa ndani yako, utazala matunda ya mizabibu. Lakini ukikuwa mkanisa, utatokeshaka tu venronda. Utatokeshaka akosa betunda venye habekulu wake njoo nini? Hivi venye na tunatupaka kwa watu vile njoo venye wao. Wakati tulikuwa masomo vile vimaua moa hivi viflare vyenye ale toa chinabakia munini? Muuniforme vya kujene. Hamya kona vile vyo. Wakoroba kuzima siku ni wa Kristo nyema lishaka wakoka. Tulikuwa kama metre kwa masomo kwa hii. Nenda leta vile vikoto ale mtu konenda uniforme chwa. Kilisha mubaki yako hakiwezi kuwa kosome. Lakini Yesu anasema ninyi mko mzabibu, mko matawi, mimi niko mzabibu na nyinyi matawi. Kama mnakaa ndani yangu mtatoa matunda mingi. Lakini wale ambao hawakue nje na mimi hamuwezi. Ninataka kutangazia kwamba nje ya Yesu hauwezi weza, lakini pamoja na Yesu na ndani ya Yesu unaweza kuzaa matunda mengi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maisha yangu mie ni mupe nani yo, maisha yangu yote na mupa Yesu atawale. Verse shairi ya kwanza ya Biblia. Tunawauliza nyewe wasika. Shairi ya kwanza ya Biblia inasema ni le premier verset de la Bible. On attend livre na texte. Genèse. Angalia kule. Tuko kule. Genèse chapitre 1er, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc j'avais ma course. Donc un point. Ça va? Bien. Au commencement était la parole. Nakatia tupale. Quel chapitre, quel verset? Au commencement au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quel livre, quel chapitre, quel verset? Ce verset se trouve dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1. Très bien. Un point. Maneno iko 0-0. On marque de l'autre côté. Bien. Kwenu, les filles. Quel est le dernier texte de la Bible? Donc le dernier verset de la Bible dit quoi? Inasema hivi:
Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Tuwachapie makofi. Et peuple, que la grâce. Très bien. Très bien. Question au garçon. Qui est l'auteur du livre d'Apocalypse? C'est lui qui a écrit Apocalypse. L'auteur de Apocalypse. L'Apocalypse, j'ai entendu avec Yohan. Ok, Yohan, Jean. Très bien, applaudissons. Merci beaucoup. Ok, 5e question. Donc c'est la 3e question aux filles. Munataja baraka mbili ndani ya Yesu Kristo kufuatana na kitabu ya Waefeso sura 1 kuanzia shairi la 3 mpaka 15 yenyewe tulisoma dimanche anterieur. Baraka ambazo tulizipata katika Yesu Kristo kufuatana na kitabu ya Waefeso, kunakuwa wokovu pasipo kilema. Mulete maneno dina muna kisi na kuwa mo text hamutaweza. Alituchagua ndani yake ili tuwe msema maneno ambayo inakuwa katika maandiko. Okay, mnapata moyo. Ilisema okay, basi kama basidi. Ilisema tuwe watakatifu mbele yake. Okay, bon, tumpatie 0.5 à cause. La même question à vous. Na nyinyi mnaleta yenyaba habaya leta. Wamepata hapo moja 0.5. Okay, tunawapatia 0, vous comptez 0, wameshindwa ile question. Ndio baraka ambayo tunaipata ndani ya Yesu Kristo inapata moyo vile vile. Ndani ya Yesu Kristo tunapata kuingia katika list ya watoto ya Mungu. Adoption. Para adoption. Okay, asante. Baraka ambayo tunapata katika kuingia ndani ya Yesu Kristo. Tunakuwa wariti. Tunakuwa wariti kwa héritier de ses. Neno la mwisho la Yesu kumsalaba. Ni Bwana uwasamehe maana hawalijua watendalo. Vrai ou faux? Faux. Neno ya mwisho ya Yesu kumsalaba ni yote yamekwisha. Vrai ou faux? Faux. Neno ya mwisho ya Yesu kumsalaba, mikononi mwako naweka roho yangu. Uchape makofi. Na kakofi. Kwa maneno ya mwisho ya Yesu kwa wanafunzi, mpane neno moja yenye Yesu kwa maneno yake ya mwisho ni maneno mengi, lakini kwa maneno yake ya mwisho mpane neno moja yenye aliambiaka wanafunzi. Okay. Nanyi kwa maneno ya mwisho ya Yesu nyuma ya ufufuko yenye anaambia wanafunzi. Yesu aliambia wanafunzi kuko mimi naenda kuwatayarishia makao. Très bien. Très bien. Applaudissez. Kuko nini naenda kuwatayarishia makao? Applaudissons, applaudissons. Bien. Ni 0,5. Ilikuwa question hapa. Ni 0,5. 0,5. Bien, je crois que nous avons fini avec les questions. Question ni posée ilikuwa hapa. Njoo ya mwisho. Ce sont les filles, applaudissons les filles. Akose walishindwa question moja au walishindwa mbili. Calculer ma point, tupane pourcentage, tunashukuru. Benye waliweza nina wapatia kado. Benye waliweza nina wapatia kado. Amen. Wale hamuko kwaye mrekatana kupita mbele. Ile bongo ni ma SMS yenu. Bien. Na nyinyi mlifanya mzuri. À la prochaine na nyinyi mwenye walishindwa kama naye wanampatia ka. Leo hapana, siku nyingine njoo. Nous allons continuer avec cette série de méditation. Wanamuke wanapiga plutôt wanaume.
tunasema merci kwa ile mache yenye imepitikana. Ni mache yenye ilikuwa vraiment nguvu sana, na wamoya kati yetu waliogopa. Vraiment tutapigia wenzetu walijitolea kwa ile match, tutawapikia mikono kwa kuwa walijidone, walijitoa. Vraiment ile ni mwisho ya proclamation. Asante.